ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହ ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଚାଲିବ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ଏ ମୋଦି ସରକାର ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କରିଥିଲା। ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର 15 ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଧରତୀ ଆବା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା 2000 ମସିହା। ଆଉ ଏଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏଟା 150ତମ। ସେ ଅବସରରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଗୌରବ ରକ୍ଷା ହଉ। ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛୁ ଯେ ହରିଜନ ଭैया हो ବନବାସୀ हम सब एक हैं ଭାରତବାସୀ। ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି, ସେଇ ସମାଜର ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଉତ୍ଥାନ ହେବ, କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ବିକାଶ ହେବ, এইটা ମଧ୍ୟ କାମରେ କହୁଛୁ। ମୁଁ ଅବସରଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କାଲି ତ ବିହାରର ଜମୁଇରୁ ସେ ଭାଷଣ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ନା କଥନି और करनी ଅନୁସାରେ ସ୍ୱୟଂ ମିଟାएंगे। କାରଣ ଆଜି ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ମୋହନ ମାଝୀ। ସେ ବନବାସୀ ସମାଜର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା जनजाति अन्य सब कथा भर प्रशासन सुविधा नाना कथा थिला। बिहार सबुआड़ विकास सागर जनजाति समुदाय विकास लक्ष्य था। एवं प्रथम से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में सेठिकार बाबूलाल मारंडी मुख्यमंत्री थे से जनजाति समाज। तेणु आज पुणी सारा समाज को देश को आह्वान दीचे नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ये जनजाति गौरव दिवस को आसतु समस्ते गौरव से पालन करवा। बहुत त्याग बलिदान से समाज रही माटी एठिकार संस्कृति परंपरा देश स्वाधीनता तो सहीटा को आहरी केमती उजागर करवा एवं जनजाति समाज भितर बहुत सान बलिदान दूसरी के कारगिल युद्ध के भारत पाकिस्तान युद्ध बांग्लादेश वार ये समस्त से मन पकई पौरुष पराक्रम आज पूजा अर्चना कर बेल आस से आम खाली करुचु भव्य दिग उत्सव में आपण नवेदन निहती आप कवरेज भी करूँ माने पालन करा किंतु ए देशटा को ताले जाकि समस्त नहीं आम आगे बढ़ सकते हैं। इसकी आज मैसेज भारत